नाज़रीन, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची एक्सपो सेंटर से, जहाँ पे आज सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम देवाथॉन के नाम से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब कामरान टैसूरी साहब हैं। उसके अलावा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां जनाब बशीर फ़ारूकी साहब, अफजल चामड़िया साहब, अमजद चामड़िया साहब और दीगर रहनुमा भी आज की इस तकरीब के अंदर जो है वो शरीक होंगे और तकरीब होगी। ये इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब, जिन्होंने आज की इस तकरीब के लिए जो है 200 से ज़ायद जो है वो लैपटॉप जो हैं वो गिफ्ट किए हैं, जो यहाँ पे नुमाया कारकर्दगी करने वाले तलबा और तालबात के अंदर, स्टूडेंट के अंदर जो है वो गिफ्ट किए जाएंगे। आज की इस तकरीब के हवाले से हम मुकम्मल रिपोर्ट और मौज़ज़ीन और मेज़बान के रूह रवां उनके भी ख्यालात आप तक पहुँचाएँगे। मिर्ज़ा फैज़ान बेग यहाँ मौजूद हैं। फारूकी साहब से कि पिछले दिनों में बाहर गया हुआ था, तो जितनी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूके है या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एक चीज़ उन्होंने फोकस की हुई है, उनकी तवज्जो इस वक्त टोटल पाकिस्तान पे है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर के हवाले से। मेरी कई कंपनी से बात हुई है, मुलाकात हुई है और उनका कहना ये है कि हम इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और सबसे ज़्यादा स्कोप पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे हैं कि आप तवज्जो के साथ मेहनत करें और फोकस करें कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह के हज़रत बशीर साहब ने बेड़ा उठाया है कि $100 बिलियन की मार्केट को कैप्चर करना है, वो कोई मुश्किल नहीं है। इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल क्या है कि एक अच्छी सोच और उसके ऊपर लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ना। और ये चीज़ अगर आपके अंदर आ जाएगी तो कोई ताकत दुनिया में आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। रोटरी इंटरनेशनल की भी बहुत बड़ी तवज्जो है नौजवानों के हवाले से, उनको आगे बढ़ाने के, क्योंकि हम समझते हैं कि नौजवान जो है इस वक्त भी और मुस्तक़बिल में भी इस दुनिया का एक बहुत बड़ा किरदार है नौजवानों का। इस वक्त जितने मसाइल दुनिया में हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त
جو ہے فلسطین میں پھر ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس میں ہمارے نوجوانوں کا بہت اہم کردار ہے. ان کو اور کیا کردار ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں جہاں جہاں آپ کنیکٹ ہوں گے, جہاں اپنی اس مہارت کے حوالے سے آپ آگے بڑھیں گے, ان سے کنیکٹ ہو کے ان کو بتائیں. سب سے پہلے ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے. سوشل انٹرپرینر وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کے لیے سوچے, اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے تو ہمارے لیے دوسرے سوچیں گے. سب سے بڑا تو اوپر والا جو ہے وہ سوچ رہا ہے ہمارے لیے. تو اپنی فکر نہیں کریں. نئے پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی پورے ملک میں اس طریقے سے لیپ ٹاپس دیں گے. جب وہ چیز ان کا فون آیا, انہوں نے یہ بات کی, اس کے بعد حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا پلان کیا جائے کہ جس سے یہ لیپ ٹاپس تو تقسیم ہو لیکن ہمارے بچے کا جو ہنر ہے وہ بھی سامنے آئے. تو اس سلسلے میں جیسے میراتھن ہوتا ہے ایسے ایک ڈیواتھن, ہم نے یہ اپنا نام تجویز خود کیا, اور ڈیواتھن سیلانی ڈیواتھن سومک 1.0 انشاءاللہ, اس کے بعد 2.0, اس کے بعد 3.0 آنے والے دنوں میں. آج یہ بچہ اپنی ایپ بنائے گا, اس میں بچے بچیاں طلباء سب شامل ہیں, جو خوبصورت ایپ بنائے گا. کئی لوگوں نے ابھی تک بنا چکے ہیں, جو انشاءاللہ جن کو کچھ لڑکوں کو آپ بھی بچوں کو آپ بھی جو ہے وہ لیپ ٹاپس دیں گے, ان کی سوچ آج ہمارے سامنے آئے گی. پھر ان کی سوچ وہ کمپنیاں جو ڈیولپمنٹ کمپنیاں ہیں, صبح سے لے کے یہ الحمدللہ پروگرام شروع تھا تو بہت ساری کمپنیاں ابھی آ چکی ہیں. اس میں پی ایس او, یونیلیور, اس ملک کی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ٹی او آئے تھے, جس سے ہمیں لگا کہ جب یہ اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے شہر کا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. تو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آج کام ہوگا اس کا رزلٹ بھی 2, 4, 6 مہینے سال بعد آئے گا. یہ بچہ واٹس ایپ کی طرح ایپ بنا رہا ہے, آج یہ کوشش کر رہا ہے, اللہ نے چاہا تو کل یہ کامیاب ہو جائے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ملک جو ہمارے حضرت کی سوچ ہے کہ $100 بلین ہر سال کمائے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ خواب پورا ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد, سیلانی ویلفیئر زندہ باد. سب نے تھر پارکر کو ہمیشہ امداد ہی دی ہے, مگر جب سیلانی نے تھر پارکر کو اٹھایا تو اس طرح اٹھایا کہ آج تھر پارکر کے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے بلائے جا رہے ہیں. یہ تھر پارکر میں آج بھی رہ رہے ہیں, کوئی اسلام کوٹ پہ رہتا ہے, کوئی عمر کوٹ پہ رہتا ہے, اور یہ خود بتائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا مائک بھی دے دیجیے گا پلیز, تمام تھر پارکر کے بچے اسٹیج پہ آ جائیں پلیز, تھوڑا سا مائک دے دیجیے گا. السلام علیکم, میرا نام دلیپ کمار ہے, میں فل اسٹیک ڈیولپر ہوں.
जो है ना जून 2018 में हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था। तकरीबन हमारा 1.5 साल का कोर्स था। सलानी हमें थर पार्कर से यहाँ कराची लेके आया था, हमें रिहाइश से लेकर हर चीज़ फैसिलिटी मुहैया की थी। तो उसके बाद हमारा 1.5 साल के बाद जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। हमारे साथ तकरीबन 25 बच्चे थे जो कि सब अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। कितने पैसे कमाते हो? हमारे लेते हैं $2000-3000। मेरा नाम अमृत है और मैं थर पार्कर से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ मैं उसकी एक कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ एज मोबाइल डेवलपर और उसके साथ मैं फ्रीलांस भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अलहमदुलिल्लाह $3,000 से $4,000 कमा रहे हैं पर मंथ। Thank you, ma'am. Quickly, जो बच्चे। Hello everyone, my name is Sagar. Hello everyone, my name is Sagar. I am from Thar Parker and currently I am working as a full stack developer on different freelancing platforms like Fiverr, Upwork, and my monthly earning is around $2,000 to $3,000 per month. Thank you. Thank you, बेटा। जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार। मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ फ्रंट एंड डेवलपर पे काम कर रहा हूँ एज ए मोबाइल एप्लीकेशन और मैं साथ में अभी BSc अपना कंप्लीट कर रहा हूँ इसकी वजह से और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे। सर ये भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम लड़के इंटरमीडिएट है मोस्टली। जब ये आज इंटर किया हो तो आज भी इंटर किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खटूमल है। मैं छाछरा थर पार्कर से बिलोंग करता हूँ और मैं मिठी में जो हमारा सेटअप है कोऑर्डिनेटिंग नेम से सॉफ्टवेयर हाउस है जो थर पार्कर में पहला सॉफ्टवेयर हाउस है, वो हम 2 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। $2-3 हज़ार पर मंथ अर्निंग हो जाती है। हमारे सबसे सीनियर स्टूडेंट बैच के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम इकबाल है और मेरा ताल्लुक मिठी थर पार्कर से है। 2-3 साल पहले यहाँ सैलानी से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था और अभी मैं फाइवर पे एज ए माइनस टेक डेवलपर काम करता हूँ। $2,000 से $3,000 पर मंथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका लास्ट में ग्रुप फोटो होगा गवर्नर साहब से। प्लीज बड़ी थर पार्कर में तब्दील करके रख दिया है। अब इंशाल्लाह अगला दिन थर पार्कर में खुलने जा रहा है। आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए इसके ऊपर। आज ये प्रोग्राम क्यों रखा गया, इसकी सोच क्या थी, इसका विजन कैसे आया? मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमजे जामिया साहब को, एडवाइजर चेयरमैन है, कि वो स्टेज पर आए, हमसे बात करें। डेवाथॉन का आइडिया क्यों आया और क्या बात है? प्लीज जरा हमजे जामिया साहब, एडवाइजर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सिर्फ ये अर्ज़ करना है बिलखुसूस गवर्नर साहब कि कोई घर हो या कोई मोहल्ला हो या कोई शहर हो या कोई सूबा हो या कोई मुल्क हो, जो भी चीज़ उसे कामयाब करती है वो है उसकी लीडरशिप। आज आप ये देखें कि सैलानी वेलफेयर की कामयाबी की वजह फ़कत उसकी लीडरशिप है। आज आप देखें कि हमारे शहर के जो ये हाल है उसकी वजह मिसिंग लीडरशिप है। हमारे सूबे की जो हालत है उसकी वजह मिसिंग लीडरशिप है। हमारे मुल्क की जो ये हालत है उसकी वजह भी मिसिंग लीडरशिप है। और इस्लाम जो इस वक्त आजमाइश के दौर से गुजर रहा है उसकी वजह भी एक लीडरशिप है। अगर इस्लाम की लीडरशिप कोई मजबूत किसी एक ही हाथ में होगी ना, सिर्फ एक ही शख्स भी कोई खड़ा हो जाए ना, तो वो इसराइल की आंखें निकाल दे उसके पास से। लेकिन आज हम लोग आजमाइश में ये कि कौन आगे बढ़े। आज जैसे गवर्नर हाउस में पिछले संडे के दिन जो तकरीब हुई थी, तो गवर्नर हाउस ने एक बात की थी कि मैं बगैर कोई मसलियत के रखे मैं, और उन्होंने इसराइल को बुरा भला बोला बगैर कोई मसलियत के। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे फ़ोन भी आए थोड़ी देर पहले कि भाई आप इसको ना करें या पेंडिंग कर दें या पोस्टपोन कर दें, लेकिन उन्होंने वो किया। तो लबे-लुबाब ये है कि आज सैलानी के हर शोबे हर काम की जो कामयाबी की वजह है वो है लीडरशिप। तो मैं मौलाना बशीर फारूक साहब को सलाम पेश करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को भी इन्होंने इस्तेमाल किया और हम लोग कोई छोटे मोटे काम के अंदर इस इदारे के अंदर हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी
अपना किसी भी एंगल से कोई थोड़ा सा मशवरा भी देने जाते हैं तो वो सैलानी वेलफेयर के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे शहर की, सूबे की और मुल्क की कामयाबी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ मुझे बुलाया गया, मेरी कुछ टाइम से सैलानी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं मौलाना साहब से तो विजिट्स भी हुई हैं। खसूसन आज मैंने जब देखा ये थरपार करके बच्चे, ये यंगस्टर बच्चे तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद भी, तो ये जो यंगस्टर देखे मैंने तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक जो है वो थरपारकर से है, इस्लामपुर शहर से। तो मैं आज इतना खुशी हुई है मेरे दिल में, मैं एक ऐलान करना चाह रहा हूँ हमारे पैटर्न चीफ डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी की जानिब से कि हम थरपारकर में जो है अंडर सुपरविजन सैलानी वेलफेयर के अंडर में अपनी लैंड जो है IT कॉम्प्लेक्स के लिए डोनेट करते हैं, जितनी वो कहें। तो थरपारकर में IT कॉम्प्लेक्स बने, क्योंकि थर बदलेगा पाकिस्तान जो है, ये एंग्रो वाले जो काम कर रहे हैं वो भी कहते हैं वहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कि अगर IT कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वाकई थर बदलेगा पाकिस्तान। तो बस यही कहना था मुझे कि हम अपनी लैंड जो है IT कॉम्प्लेक्स के लिए अंडर सुपरविजन ऑफ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के डोनेट करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कृष्ण साहब आपका, इस तरह आपने आगे बढ़ के लैंड डोनेट की है। मुझे उम्मीद है कि आप ही में से कोई आगे बढ़ के थरपारकर में IT इंस्टीट्यूट के क़याम में सैलानी वेलफेयर का साथ देगा और हम बहुत जल्द थरपारकर में सैलानी IT इंस्टीट्यूट खोलेंगे और वहाँ एक मॉडर्न डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा फाउंडर का, जिसकी विजन से आज हम ये क्लेम करते हैं, हमारे पास डाटा है कि हमारे 10,000 बच्चे कम से कम हर महीने $1,000 कमा रहे हैं, हमारे 25,000 बच्चे हर महीने $1,000 कमा रहे हैं। ये विजन था हमारे फाउंडर का जो 2012 में उन्होंने दिया। 2013 में सैलानी मास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, आज पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब से कि वो स्टेज पर आए, हमसे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने आज सैलानी वेलफेयर को इज़्ज़त के ताज पहनाए। तो जनाब गवर्नर सिंह साहब का, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का दिल की गहराई के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इन बच्चों को जो यहाँ मौजूद है देवाथौन में, उनकी हौसला अफजाई का अफसर बने। सबसे पहली बात यह है कि हम ये जहन बना लें कि इखलास से बड़ी कोई परवाज़ नहीं है। अगर बंदा किसी भी शोबे में इखलास से काम करे तो उसकी मदद के दरवाजे चारों तरफ से खुल जाते हैं। ये अल्लाह का एहसान है, कोई दावा नहीं है और ना अपना कोई फ़ख्र है, ना कोई अपनी खुद पसंदी है, बल्कि ये कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान के लिए दिल में मोहब्बत डाल दी है कि जो कुछ करना है पाकिस्तान के लिए करना है, जितना करना है पाकिस्तान के लिए करना है और इसका एवज़ नहीं लेना। कोई इसके एवज़ कोई वज़ारत, कोई सदारत, कोई हुकूमत नहीं देती, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को और दीन इस्लाम को फ़ायदा पहुँचा दे। इस सोच ने आज इस मकाम पर खड़ा कर दिया कि आप मुझे सुन रहे हैं, वरना हमारा माजी हम देखें तो आम से इंसान थे, आज भी आम से इंसान है। लेकिन मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, खुदा आप पाकिस्तान के लिए सोचें। इस वक्त 4-6 दिन पहले की बात है कि हमारे बहुत बड़े अखबार में लिखा था कि आलमी बैंक का सबसे बड़ा मखलूस मुल्क पाकिस्तान, आलमी बैंक का सबसे बड़ा मखलूस मुल्क पाकिस्तान। क्यों ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हम छोटे थे, सोचते थे, सुनते थे कि पाकिस्तान की 80% आबादी जो है वो ज़राअत पर जो है मबनी है। अब ज़राई मुल्क हो, फिर इसके अंदर इतनी सनतें भी हों, फिर इसके अंदर लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह आबादी भी हो, और इतने मखलूस क्यों हो गए? यकीनन अभी अमजद साहब ने जो है बात की कि लीडरशिप की जो है मिसिंग जो है, इसने आज पूरे पाकिस्तान के सूबों को भी, मुल्क को भी
اور دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے کہ آج اسرائیل جتنی بمباری کر رہے کسی مجال نہیں کہ اس کو کچھ کہہ سکے. تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں, میں اختصار سے کرتا ہوں, اثر کا ٹائم ہو رہا ہے نماز والا. الحمدللہ ایک تمنا تھی کہ پاکستان کے اندر ہم جو ہے کوئی انقلابی کام کریں, اور اس انقلابی کام کے لیے 1-2 سال تک تبودو ہوتی رہی. سر ضیاء خان بدقسمت ابھی یہاں موجود رہی ہیں, وہ ہمیں ملے اور ماشاءاللہ سر ضیاء خان صاحب نے جو ہمارے ساتھ آج کے دن تک تعاون کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. پہلے تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے, آپ لوگ کھانا کھلانے والے ہو, آپ آئی ٹی پر کیسے پڑھاؤ گے, آپ کا ہمارا لیول کیسے ملے گا, آپ کا قد اور ہمارا قد میں بڑا فرق ہے, ہم تو آسمان کی بات کرتے ہیں, زمین میں دسترخوان کی بات کرتے ہیں, کیسے جوڑ دیں. پھر سر ضیاء خان کی امی اس وقت حیات تھی, انہوں نے بھی کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو, ان کے ساتھ کیسے کام کرو گے. آپ یقین مانیے انہوں نے صاف بتا کر دیا کہ ہم کام نہیں کریں گے. ہم ساتھ ہمارے بابر بھائی جو اس وقت میرے مشیر تھے, آج جو آلموسٹ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں کتا کسی گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے, وہ اس کے گھر کے اندر بیٹھ گئے کہ سر آپ کو کام کرنا پڑے گا. نہیں, بالکل اس کے گھر پہ فزیکلی بیٹھ گئے کہ نہیں سر آپ کو کام کرنا پڑے گا. یعنی بندہ سوچتا ہے کہ پاگل آگل ہے, اصل پہ کام پاگل ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے بابا بھائی نے پاگل والا کام کیا, بیٹھ گئے سر آپ کو ہمارا کام کرنا پڑے گا. ان کو رحم آئی گیا اور ماشاء اللہ ہمارے ساتھ کام کیا, اور اللہ کی رحمت سے ہمارا ٹارگیٹ پہلے تو بہت چھوٹا تھا نا, اب ہمارا ٹارگیٹ چند سالوں سے ہو گیا کہ ہم ماشاء اللہ 10 لاکھ بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ 10 لاکھ بچوں کو. اور آپ نے دیکھ لیا گھر پار کر کے ان علاقوں میں عام طور پر اس 76 سال میں کام ہوا ہے وہ راشن پر ہوا ہوگا یا کسی جو ہے میڈیکل کیمپ پر ہوا ہوگا. ایسا عجیب کام جو ہے سیلانی نے کیا, یہ زندہ مثال ہے. تو بس آخری بات یہ کہوں گا, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس 4تھی کلاس بچہ بیٹھا ہوا ہے, 4تھی کلاس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, جو ٹیکنو کڈس کا بچہ ہوا بیٹھا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو 10 لاکھ ڈیولپر دیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رب سے ہمیں پورا بھروسہ ہے جس نے اخلاص کی دولت سے سیلانی کو مالا مال کیا ہے. اور خواجہ محمود الدین سیلانی جو 300 سال پرانی ہستی ہیں, ان کی برکت سے ادارہ بنا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کو ہر سال ہم $100 بلین کما کر دیں گے. انشاءاللہ پاکستان دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنے گا, قرض سے فارغ ہو جائیں گے, اس ملک میں خوشحالی ہوگی انشاءاللہ. بہت ایمانداری کے ساتھ ہمارے ماسٹر ٹرینرز نے ریویو کر کے ان لسٹ فائنل کی. یہ پہلی لسٹ ہے, ہم نے انشاءاللہ 200 لیپ ٹاپ بانٹنے ہیں. یہ انیشیل میرے سامنے جو لسٹ ہے وہ 15 لوگوں کی ہے. میں انوائٹ کرتا ہوں, ہم نے بس مختلف کیٹیگری سے آپ نے دیکھا کہ علامہ بھی تھے, مفتی حضرات بھی تھے, کچھ بچے بھی تھے. تو سب سے پہلے ہم علماء حضرات کو بلاتے ہیں. علامہ احمد رضا اسٹیج پر, گورنر صاحب پلیز آپ سے اسٹیج پر آ جائیے. اسٹوڈنٹ لائن اپ ہے. آنریبل گورنر صاحب پلیز اسٹیج پر آ جائیں. جناب افضل چاولیہ صاحب اسٹیج پر آ جائیں. پریزیڈنٹ سیلانی ویلفیئر امین لکھانی صاحب اسٹیج پر آ جائیں. فرحان حنیف صاحب اسٹیج پر آ جائیں. حمزہ تبانی صاحب اسٹیج پر آ جائیں. فیض کفایت صاحب اسٹیج پر آ جائیں. پہلا لیپ ٹاپ دیا جائے گا علامہ احمد رضا صاحب کو. لیپ ٹاپ پلیز لے کر آئیے. واجد آگے. اس کے بعد علامہ محمد رئیس, کوئکلی آئیے گا, ہمارے پاس بہت سارے ہیں تو ہم نے اس کے بعد کمپلیٹ کر. علامہ محمد رئیس. اس کے بعد ہمارے پہلے اسٹوڈنٹ آئیں گے عبد الحنان, علی خان, ابراہیم سے کون اپنی اسپیچ دیکھتے رہے. کلیپنگ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی بھائی. عبد الحنان, علی خان, عبد الحنان کے بعد علی خان,
حسان مدثر حسین اس کے بعد آئیں گے. اب میں ہماری بیٹیوں کو بلانا چاہوں گا. ربیکا بیٹا آپ اسٹیج پر آئیے. ربیکے کے بعد آئیں گی صفیہ علی اور پھر سارا. ہاں سلمان بھائی ٹرائپوڈ لے کے اندر آ جائے. ربیکا اینڈ دین صفیہ علی اینڈ سارا. یہ آخری لڑکے آئیں گے. مدثر حسین محمد حسن تھا. بیٹا آ جائے جلدی اندر. اس کے بعد سارا ہے. شیلڈ دیں گے. اس کے بعد ہمارے ٹرینرز کو جن کی وجہ سے یہ ایونٹ ہونا پاسبل ہوا, میں شیلڈ کے سب سے پہلے بلاؤں گا کاشف سلیمان کو, امین عالم کو. اس کے بعد کوئکلی آئیے گا پلیز. امین عالم کوئکلی آتا رہیے گا. کاشف سلیمان, امین عالم. شیلڈ دیں گے اپنی شیلڈز. کاشف سلیمان, اس کے بعد قاسم, اس کے بعد ناصر حسین, قاسم, غوث احمد, سعد پاستہ, حنین پاشا, بلال اور فائدہ عزیز اور عائشہ خان. کوئکلی آئیے گا کوئکلی پلیز. ہمارے پاس غوث اس بتا دیں گے. آخری میں آئیں گے عائشہ خان اور فائدہ عزیز. کوئکلی آئیے گا بیٹا, کوئکلی آئیے گا. تین بچوں کے نام رہ گئے. تین شیلڈ. سر پارکر کے بچوں گروپ فوٹو ہے. کوئکلی آ جانا بیٹا. سر پارکر کے سارے بچوں گروپ فوٹو. کوئکلی سر پارکر کے بچے آئیں گے گروپ فوٹو کے لیے. گروپ فوٹو آئے گا. گروپ فوٹو جلدی سے بچے آگے آ جائیں. کچھ بچے آگے آ جائیں. سر پارکر کے بچے آگے آ جائیں گروپ فوٹو کے لیے. گروپ فوٹو کے سر پارکر کے بچے جلدی سے آگے آ جائیں. اور اس کے بعد SMIT گروپ فوٹو. میں اس گورنر کو انوائٹ کرنے جا رہا ہوں جس نے ہسٹوریکل کام کیے ہیں, چاہے وہ راشن پروگرام ہوتا ہے پاکستان کے نام سے. پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی گورنر نے AI کا انیشیٹو لیا تو وہ ہمارے فخر, ہمارے گورنر سے جناب محترم کامران ڈیزوری صاحب سے. آئیے سر اسٹیج پہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عزت مآب مولانا بشیر فاروقی صاحب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور ان کی جو مشیران ہیں افضل چامڑیا بھائی, امجد چامڑیا بھائی اور لکھانی صاحب
यहाँ पर हमारे हमजा तबानी साहब, फरहान हनीफ साहब, मसूद भाई हमारे जीनत कारपेट से, उसामा भाई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी की खिदमत में पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मुनफरिद तकरीब जिसे डेवाथॉन का नाम दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो कि मैं कई सालों से इनको मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, और गवर्नर बनने के बाद हमने बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे भी किए, लेकिन मौलाना बशीर फारूकी साहब से जब मिले ऐसा लगता है आप पहली बार मिले, क्योंकि जिस लगन, जज्बे और मोहब्बत के साथ ये कामों को कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे अफजल चामड़िया भाई, मुझे जब भी इनका वॉइस नोट मिलता है ऐसा लगता है जैसे हम दोनों आज पहली बार मिले, जैसे कि किसी ने नंबर दिया हो कि भाई ये गवर्नर साहब को मैसेज कर दे, क्योंकि हर प्रोग्राम में ये उसी शिद्दत, मोहब्बत और प्यार से मुझे इनवाइट करते हैं, और हम इनके साथ इनके शाना बशाना खड़े भी हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े भी रहेंगे। जब मैं नीचे बैठा था तो बातें अफजल चामड़िया भाई ने भी की, मौलाना बशीर फारूकी साहब ने भी की। आप यकीन जाने मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी हम सिर्फ 76 दिन पहले आज़ाद हैं, अभी मिली है आज़ादी और अभी तो 76 साल बाकी है काम करने, क्योंकि जो मुल्क नए नए आज़ाद होते हैं और जो उनको मुश्किलात होती हैं, मतलब कहीं 76 दिन पहले या 6 दिन पहले कोई आज़ाद हुआ हो तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आज 76 साल बाद भी हम वही काम कर रहे हैं। मतलब 76 सालों के बाद भी लगता यह है कि 6 दिन या 76 दिन पहले आज़ादी मिली। वो क्यों? क्योंकि 76 सालों में जो हमें करना चाहिए, हुकूमतों ने करना चाहिए, वो किया नहीं, इसे मानना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ अपने आप को बनाया है, अभी तो हम सिर्फ दूसरों को बर्बाद करने में लगे। और ये जो मेरे मासूम छोटे छोटे बहन भाई बैठे हैं जो लैपटॉप हाथ में लेके सिर्फ एक लैपटॉप लेने के लिए ही तो बैठे हैं, और वो भी अगर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ना होता जो आज का ये इनेकाद और एहतमाम करता, तो फिर ये कौन देता है इनको लैपटॉप? फिर ये कौन करवाता? ये कहाँ होते ये जो मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, ये कहाँ पर होते हैं और इनके हाथों में क्या होता है? जहां इनके हाथों में कलम होना चाहिए था, जहां इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, वहां इनके हाथ फैले हुए हैं इन दो चीजों के लिए कि कोई इनके हाथ में लैपटॉप रख दे, कोई इनके हाथ में कलम रख दे, और हम शर्मिंदा भी नहीं हैं। मजेदार बात यह है, हम शर्मिंदा भी नहीं है। 76 सालों में कौम को यहां पहुंचाकर भी शर्मिंदा नहीं है। एक और नए इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे, नया माल बनाना है, नए कैंडिडेट खड़े करने हैं, पूरी कौम इस काम पे लगी है। जहां कौम के मुस्तकबिल के लिए सोच विचार होना चाहिए, वहां इलेक्शन पे सोच विचार हो रहा है। सिर्फ दस्तरखान ही नहीं बल्कि आपकी तालीम, तरबियत, टेक्नोलॉजी आपको अपने पैरों पे खड़े करने का काम सरंजाम दे रहा है। वो आप और हम ही लोगों को कहकर आपके लिए मौके फराहम कर रहा है। मुझे खुशी और हैरत भी थी कि थरपारकर से ताल्लुक रखने वाली एक हिंदू कम्युनिटी के लोग, और ये हम बड़े फख्र से पड़ोसी मुल्क भारत इंडिया को भी ये बता सकते हैं
کہ ہم اس پاکستان میں اپنی ہندو برادری، اپنے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی اسی طرح سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سرگرم عمل ہے جس طرح ایک مسلمان یا کسی اور برادری سے تعلق رکھنے والا، اقلیت سے تعلق رکھنے والا شخص، کیونکہ وہ پاکستانی ہے، سیلانی اس کے لیے کام کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس بات پر زوردار جو خراج تحسین ہے وہ مولانا بشیر فاروقی صاحب کو ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے جینا ہے ہم نے۔ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں چلیں، کیا ایسے ہی بے یار و مددگار ہاتھ پھیلاتے ہوئے IMF کے سامنے، دنیا کے سامنے کیسے جینا ہے؟ لائنوں میں لگ کے، ٹھوکریں کھا کے؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ چاہے کوئی ٹھوکر کھا رہا ہے یا جو ٹھوکر مار رہا ہے، بدنام پاکستانی، مارنے والا اور ٹھوکر کھانے والا تو اس پاکستان میں نظر آ رہا ہے، لیکن دنیا کی نظروں میں ایک وطن پاکستان ہے جس میں پاکستانی رہتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لے لیں دنیا کی نیشنلٹیاں جیب میں رکھ لیں، گھوم لیں 500 سی سی مرسڈیز میں، 500 میں اور 800 میں، ہیں تو پاکستانی۔ ماں باپ کی قبریں ماں باپ تو نہیں چینج کر سکتے۔ جب یہ سبز حلالی پرچم پاکستان ہاتھ میں ہوتا ہے، اس وقت ترانے کے ٹائم پہ جو جذبات ہوتے ہیں، اس جذبات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور یہ جو میرے بچے پیچھے بیٹھے ہیں بھائی، یہ کیوں نہیں کما سکتے جس طرح یہ 10,000 20,000 ڈالر، مطلب 50 لاکھ روپے مہینہ کیوں نہیں کما سکتے؟ جب 400 500 ارب روپے کی کرپشن ہو سکتی ہے اور چند لوگوں کی جیب میں جا سکتے ہیں، تو پھر یہ اپنی محنت کر کے اپنے ماں باپ کی جو محنت ہے اس کو استعمال کر کے اگر 10,000 ڈالر یہ کما سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کو کیوں بڑھانا نہیں چاہیے؟ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی شفقت کے ساتھ ہم نے بھی گورنر ہاؤس میں 50,000 بچوں کو ایڈمیشن دیا ہے، جو اگلے 1 سال تک گورنر ہاؤس میں فری تعلیم حاصل کریں۔ اور اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس اور بلاک چین کے کورسز ان کے لیے دستیاب ہوں گے، اور پھر وہ بھی ہر مہینے اسی طرح سے 30 سے 40 لاکھ روپے مہینہ کمائیں گے، اور کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایک جہاد ہمیں اب یہ بھی کرنا ہے، اور وہ جہاد ہوگا ہماری ترقی کے روکنے والوں کو خلاف۔ یہ جہاد ہوگا جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ یہ جہاد ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے، جو پاکستانی نوجوان بچے بچیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا نہیں چاہتے، نہیں دینا چاہتے۔ اور یہ مافیاز یہیں گھوم رہی ہیں، یہ مافیاز کے کرتے دھرتے اسی شہر، اسی صوبے، اسی پاکستان میں گھوم رہے ہیں۔ میں تو مولانا بشیر فاروقی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح ہر شعبے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سپرویژن کر رہے ہیں، ایک اینٹی کرپشن یونٹ بھی سیلانی میں کھول لیں۔ اور آپ یقین کریں، جب آپ اس کی سربراہی کریں گے تو ہر وہ شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ان لوگوں کی نشاندہی کرے گا، اور پھر اس کا بھی سسٹم بنا دیں۔ جس طرح صدقے کی پرچی کٹتی ہے، زکوٰۃ کی پرچی کٹتی ہے، روٹی کی پرچی کٹتی ہے، آپ بولے روز آ کے پرچی کٹواؤ، کون سا مختار کارڈ، تپے دار، پولیس والا، فلاں 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 کرپشن کر رہا ہے۔
पर्चियां जमा हो जाए और फिर आप उस पर पहले उन्हें प्यार से, शफकत से, दर्द दे के इंसान बनाने की कोशिश करें, ना हो तो फिर उसका सदका करें, जायज होगा। इसलिए कि बहुत हो चुका इन नौजवानों का मुस्तकबिल हमने खुद अपने हाथ से रोका हुआ है। 2275 अरब रुपया इन बच्चों के लिए हर साल इस सूबे में आता है। इनके इलाज, मुआवजे, तालीम, सेहत, अच्छे ग्राउंड्स जिसमें इनको खेलों की सहूलतें मिल सकें, ये 2275 इन पर खर्च होना है। इनके लिए रोड, रास्ते बनने के लिए खर्च होना है। इसके लिए किसी IMF ने नहीं रोका हमें। ये सब झूठ है, ये सब घोषणा है, सब ड्रामा है कि IMF में फंसे हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं। कोई नहीं फंसे हुए, बल्कि मुझे तो किसी दिन ये लगता है कि कहीं IMF अपनी रिपोर्ट में ये ना कहे कि इन्होंने हमें फंसाया। यकीन करें, कहीं ये ना पता चले किसी दिन कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने IMF को फंसाया हुआ था, वो उनको बाद में पता चले कि हम इनके हाथों में फंस गए। क्योंकि जो लूटने का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा, देने वाले थक गए। पहले कई 100 अरब में करप्शन होती थी, अब कई 100 हजार में हो रही है। ऐसे हम सब ने ही चलने दिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। और इसे किसी शायर ने बड़े खूबसूरत लफ्जों में कहा कि ना मुंह छुपा के जिए, ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, कोई जरूरत नहीं सारी जिंदगी की। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि मशले जला कर जिए। तो मशले जला लें अगर जीना है खुददारी से, वरना हाल फलस्तीन में सबके सामने है। जिस तरह फलस्तीनी मुसलमान बच्चियों के साथ आज ये सितम, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, ये मैं बता दूं। और हमारा हिस्सा है खामोश रहने, खामोश रहने का हिस्सा है हमारा। लेकिन अगर हम चाहें तो ये खामोशी टूट सकती है, हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम खड़े होंगे तो कल अल्लाह हमारी भी मदद फरमाएगा। आखिरी इस शेर के साथ, जिसमें मुझे लगता है कि हम अज़्म के साथ काम कर सकते, चाहे पड़ोसी मुल्क भारत रोके, चाहे IMF रोके, चाहे इस मुल्क में मौजूद माफियाज हमें रोकें। अगर हम सब मिलकर ये कहें कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं सैलानी की तरह आशियां बनाने की। चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए, चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए कि हमारा नाम रह जाए बस सैलानी की तरह वतन के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इखलास में, नीयत में हमें वो हिदायत दे कि हम अपनी कही हुई बातों पर और अपने मुसलमान भाइयों के लिए एक दूसरे का मसीहा बने और इस पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतों, बिरादरियों और लोगों के साथ यकसा सलूक करने की अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
इसके बाद मोहम्मद यूनुस और इसके बाद आएंगे अहमद। इसके बाद मैं खवतीन से गुजारिश करूंगा वो ऊपर आएंगी, इनके लिए लैपटॉप से बहुत अच्छा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लाइबा जफर, अब्दुल्ला हाशिम, मोहम्मद आसिफ, मुरसली सरफराज, उसामा सादिक, मोहम्मद रैयान जुल्फिकार, यासिर